Echa. Bema. Eja. Mache. Ya, eja. Na edwuma mu ti se. Pa che wo. Wo bebo din kakra kire me. Me di Isa Seidu. Isa Seidu. Na me ye wo ho adwuma. Wo ho adwuma na aye. Papa. Okay. On say wo no ye wo mu types bibiri eja abefu kwan so nkrofo timi ye bi. Na wudie isen kwan be so. Na ofa wo ye wo. Owura, me die. Yi ni onnuam. Ennua. Kwaye ba bi ennua wo. Wo na tukudu ho a wo wom. Ni afo, ni a ne kakra ni yi. Ti yi a ni abeso ne kama. Nti wo pede yi ni nnuamu de a eno ani se de si hoi. Sa. Me sa timi box. Ya, owura box. Ebi kra nie. Ani si hei. So, ampa. Box ni bi ni si hei. Metimi aye box no kama. Na ma ba. Box no mu. Sa. Omba box no mu a metimi ama o ma san free box no. Ti we jira nchi se kra bu box no play. Bu box no play. Sini box no sitie. Si ya na box no tie. Ti box na kesi ni na kuma ni. Yo pen metimi aye. Sa. Me ye wonum na me de mama. Metimi apama fi ba bi a wo no. Ba bi a wo no metimi apama fi wo. So be dua atea ana dua ba bi a wo be dua bia no. Sunflower no. Metimi abebo box ni. Ama ye standing ama wo no. Ye standing ma wo no ma mema wo ma bam bebri. Na wo ma bam a wo ye ewo na nkasa. Wo ye ewo na nkasa. Ma baby yama. Sa. Sa o peso so a. Metimi anya obi a ama na yama kama. Ya eye papa stay. Kama. So ya ayi bia nim. Sa. Kama. Say oba se me so na ma so a metimi aso na ma kama. Sa. Ti e go no di ope bia metimi aye. Yo trofo o se me dance ni wa abrochire. Wa wo hwa abo a wo mo ye ewo no. Ebia na ye huni. So ho. Say ye si chire ne nioma de bia sa abo enko ma. Na mpa cho we me so be ba ha. Ebia na wo be ko achi kakra na ye huni. Wo be ko achi kakra na wa video hanum de no ma ba play